Guys, once again, welcome back to my channel. Aji aro exploration mo samla khobor. So aji morning jum mo video ekta upload koise apni han bi sai ase na bimar manu laga. So it means kya ase koise kore to bishi ta laga bia condition la ina halat te ase. Eti minute ekdam na param aro bi muke request koise ekbar aro bi ekbar remind change ko dibo ye na. So eti minute mo aji aro apni han samne te aise. Eti minute morom ra aro bi naruki gina video जो मोरम बा शेयर को दिबी को दिना चैनल दिया से आरो कुन व्यूअर्स वन सब्सक्राइबर्स वन किमान जन আছে मोरम बा अपने हन बेसी ना पड़ले भी 1 টাকা 2 টাকা হলে भी মোটপ খুলি দিবি को दिना तो জানা যাচ্ছে आरो तो अपने हन दिदी आरो स्किनर লাগে কইল তো মই आरो अपने हन के মই आरो আপডেট দি দিব এটু মিনিটে अपने हन মর্নিং লাগা ভিডিও বি চাইনা থাকিব পারে आरो না চাইনা বি থাকিব পারে এটু মিনিটে মই এতিয়া বি आरो स्किनर आरो কন্টাক্ট নম্বৰ দি দিব अपने हन দাইতে मोरम बा हेल्प को दिबी को दिना अपना सब के मैं रिक्वेस्ट करे से